করেছো? গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। আমরা এখন শিকারা করে যাচ্ছি। ভোর 5:50 বাজে। এখানে দাও, মুখের কাছে দাও। ভোর 5:50 বাজে আমরা এখন শিকারা করে যাচ্ছি ফ্লোটিং মার্কেটে, সবজি মার্কেট, ভেজিটেবল মার্কেট। ফ্লোটিং ভেজিটেবল মার্কেটে। এখনো বেশ অন্ধকার অন্ধকারই আছে। এদিকে সব হাউসবোট পরপর সাজানো। হাউসবোটের গা ঘেঁষে আমরা যাচ্ছি। আর এদিকে আছে রাস্তা, ডাল লেকের পাশে যে রাস্তা আছে সেই রাস্তা। রাস্তার আলো এখনো নেভেনি, আলো জ্বলছে। আমরা যাচ্ছি ফ্লোটিং মার্কেটে। আমাদের শিকারা, এই শিকারা করে যাচ্ছি। এখানে ভাইয়া মঞ্জুর ভাইয়া শিকারা চালাচ্ছে, আমরা যাচ্ছি। এত ভোরে ডাল লেকে একটু শান্ত, শিকারা বিশেষ নেই, আমরাই যাচ্ছি। আর কাওয়াটি বিক্রি হচ্ছে। আমরা অবশ্য খাইনি এখন কাওয়াটি, পরে আমরা খাবো। দেখুন তো আমাদের দেখা যাচ্ছে কিনা। এই যে আমার হাজবেন্ড, আমি এই শিকারা করে আমরা এখন ফ্লোটিং মার্কেটে যাচ্ছি। ये जो लेक दिख रहा है ना, जो हाँ, बना हुआ है हाँ फ्लोटिंग लैंड से, इसमें हाँ। निकलता है लोटस। अच्छा, इसमें लोटस निकलता है। लोटस ही लोटस होता है। अच्छा, ये वो अभी 1 महीने के बाद खिलेंगे। 1 महीने के बाद। अच्छा, और ये जो ग्रास वाला हरा हरा दिख रहा है ना, हाँ हाँ। ये फ्लोटिंग लैंड होता है। ये फ्लोटिंग गार्डन भी कहते हैं इसको। अच्छा। चलती फिरती जमीन होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, इस पे यहाँ के लोग जो रहते हैं ना, हाँ, वो मतलब पौधा लगाते हैं, खीरा लौकी टमाटर इस पे बनाते हैं। अच्छा। কি বানায়? टमाटर लगाए, তারপরে कुकुम्बर, खीरा खीरा, हाँ इस ये पे जो। लगाते हैं। अच्छा, अभी क्या है? अभी ये ग्रास है, ये पूरा ऊपर ऊपर आ जाएगा, हाँ लंबा हो जाएगा। इसको काट के निकाल के ले जाएंगे। हाँ। इसका मैट बनाते हैं, चटाई। চটাই। কথাগুলো শোনা গেল। এক মাস পরে এখানে লোটাস হয়ে যাবে সব। লোটাসের পাতাও তো নেই এখন, নিচে শুধু এইগুলো রয়েছে।